With its high trend and one of the longest human history, our Rayagada came into existence on 2nd October 1992. It holds approximately 2.0. आइए देखते हैं बैठचंद मजा आएगा। ये दोस्तों, आज हमारे लिए सबके लिए बहुत ही खास दिन है क्योंकि आज हो रहा है रेवेन्सा यूनिवर्सिटी में अनडिवाइडेड कोरापुट का एक पर्व नाम का एक प्रोग्राम। तो उस प्रोग्राम में हमारा अनडिवाइडेड कोरापुट का 4 डिस्ट्रिक्ट कंट्रीब्यूट कर रहा है। वो है कोरापुट, मलकानगिरी, नवरंगपुर, रायगढ़। तो चलो मैं आप लोगों को दिखाऊंगा। वहाँ पे हमारी यूनिवर्सिटी का सभी स्टूडेंट वहाँ पे अटेंड कर रहे हैं और हम आप लोगों को दिखाएंगे कि हमारा कल्चर क्या है और संस्कृति क्या है, सब कुछ दिखाएंगे आपको। तो आज का प्रोग्राम के लिए कंप्लीट देखिएगा। हम जा रहे हैं अंदर। हाय बोल दो। तो चलो मैं आपको दिखाता हूँ ये इनसाइड का व्यू। अभी हम जा रहे हैं अंदर। অক্টোবর মাসের 2 তারিখ গান্ধী ପ୍ରାକୃତିକ ସମ୍ପଦ ଖଣିଜ ଜଙ୍ଗଲ ବନାନୀ ଏବଂ ପ୍ରାକୃତିକ ଦୃଶ୍ୟ ପ୍ରଭୁ जोरदार करताली स्वागत करतु। वर्तमान रेजिस्ट्रार साहब को उद्योग प्रिंसिपल स्वागत करतु। जोरदार करताली दियंतु। जितेंद्र साहब को वर्तमान पुष्पगुच्छ अर्पण करा जाउछि। जोरदार करताली स्वागत करतु। रेवेन्सा आज सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजन कर सौभाग्य जो सुझाव समस्त को धन्यवाद दूसरी छात्र छात्री आयोजक एवं जिते रही को धन्यवाद दूसरी अनेक दिन जब आप कहे ये मास सुधा कौन दिन
प्रोग्राम छोटी थी ये साउंड ऑफ म्यूजिक ये केमिडी फॉर्म हुए एग्जिट कला पर धन्यवाद एवं कार्यक्रम ये सामिल कर एवं सुযোগ देवा धन्यवाद। नमस्कार कोरापुटिया जुआर धन्यवाद देवी रेभेन्सा यूनिवर्सिटी अभिभावक कोरापुट जिलार समस्त छात्र छात्री भाई भाई मैंने अध्यापक अध्यापिका गोटे सुंदर प्रयास कर पर्व 2025 रेभेन्सा यूनिवर्सिटी रे पालन कर अभिनव प्रोग्राम आगरू के शुणी नु कि आपण प्रयास आज पर्व 2025 रेभेन्सा यूनिवर्सिटी पालन हो कोरापुट भाषा संस्कृति परंपरा नाच गीत को लेकिन गोटे विश्व दरबार में पहुँचेगा आपण जो प्रयास कर भाव आपण स्वागत और साधुवाद। आज कार्यक्रम मोर किसी कार्यक्रम अंचल हेतु मुझे आसीपारे से दुखित आगामी दिन में कौन प्रोग्राम में निश्चित भाव में योगदान करी एवं आशा करुँच आज कार्यक्रम में निश्चित भाव में अविभक्त कोरापुट जिलार जी जनजाति रही आदिवासी व्यक्तिशेष रही देशिया ग्रुप रही आमर जो भाषा संस्कृति परंपरा एवं जो नाच गीत रही एगुड़ाक आप आज पर्व 2025 मध्यम निहाती भाव में परिप्रकाश करेंगे और या आलोचना करेंगे और आमर जो रिच कल्चर ट्रेडिशन रही आपको आशा करूँ निश्चित भाव में आपने विश्व दरबार में पहुँचे विशेष भाव में धन्यवाद देवी डॉक्टर ईश्वर नायक को निहाती भाव में प्रयास सहयोग थी एवं कोरापुटवासी को से गोटे गोटे बंधन में बांधवाई प्रयास करम कल्चर ट्रेडिशन को एवं भाषा परंपरा को से आगे नवाई प्रयास कर अभिभक्त कोरापुट जिला तरफ समस्त छात्र छात्री एवं विशेषकर डॉक्टर ईश्वर नायक भाई को सहयोगी अध्यापक अध्यापिका आम कोरापुट तरफ अभिभक्त कोरापुट तरफ विशेष भाव में धन्यवाद दूँ। यही प्रोग्राम उत्तरात्तर उन्नति प्रभु जगन्नाथ प्रार्थना करुँच। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। अभी खाने का बंदोबस्त हो रहा है यहाँ पे तो दिखा सकता हूँ अभी आपको। एक्सक्यूज मी थोड़ा सा साइड दो मैं जा रहा हूँ आगे। ये मेरी फ्रेंड सब हैं तो खाने में क्या मिलने वाला है भाई क्या मिलेगा? ये खाने का प्लेस है। क्लिक कर
ओई 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 ए इस तरफ देखो we with our costumes see this beautiful lads and lads they're looking cute yeah and Shraddha is our major makeup artist ओरकाना और बिहार माने मायाना विषयते ओहेका आपको यहाँ आवाज नहीं की आम जिला नवरंगपुर ओडिशार दक्षिण पश्चिम भागरे अवस्थित एही जिला पूर्व कोरापुट जिलार अलगा होई अक्टोबर 2 1992 मसीहारे एक नूतन जिलार मान्यता पाइछि आम नवरंगपुर एक आदिवासी बहुल जिला जहाँ की मोट जनसंख्यार 56% आदिवासी अटे एही जिले में 10 प्रकार आदिवासी बसवास गौंड परजा भत्रा कंद और हल्मा प्रमुख आदिवासी अटंती एही अंचल में अनेक आदिवासी मुख्यतः कृषि एवं जंगलजात द्रव्य उपर जीविका निर्वाह करते allowed to establish a village called Koraput by Nanko kingdom and then it was changed to Koraput. Kora was the name of the sun worshipped by the local tribes and the town was named after him. On 2nd October 1992, Koraput was divided into 4 new districts: Koraput, Rayagada, Malkangiri and Navranpur. Coming across to the tribes of Koraput, we find the first tribe, that is Kandha. Kandha are the largest tribal groups in the district and they practiced hunting and gathering alongside the sifting cultivation called Odu system. They speak Kui and Kaigi language, all belonging to Dravidian languages. The important celebration include the Chaitra Parab and the Matriarch of Olu festival. They are known for their kindness, honesty and trustworthiness, and women receive equal importance in the society. Next comes the Gadava tribe. Gadava are the most prominent tribe in Koraput. They are considered among the earliest settlers in the country and their ancestors are believed to be migrated from the Gadavi lands. They are divided into 2 main subgroups, Bodo Gadava and Sana Gadava. Bodo Gadava speak Gurda and Ashtotic languages. They have a rich and colorful cultural heritage closely interlinked with the natural environment. They are also famous for their vibrant Himsa dance. They are also known for their traditional and women attire called Kira. Believed in the derived from the Sanskrit word called Praja, which means people. They practice clan exogamy and totemic sex like Bag, Kachin and the Bonda. They have a rich cultural heritage dance like Himsa and Dunduba dance and Loga songs. They celebrate festivals like Parab, Hard Parab, Charita Parab and local parabs. पुश करो छाड़ दे ले हम कोंदो मान को छोटो बड़ करो पुश करो with its vibrant and one of the longest human history, our Rayagada came into existence on 2nd October 1992. It holds approximately 2.08% of Odisha's total population and 55.99% of them are tribes. Some of the most prominent tribes of Rayagada are Kandha, Saura, Jakku, Dharua and others. I belong to this tribe and feel proud to say that this is the largest tribal group by population in Rayagada and even in Odisha. The word Kandha is derived from the word Konda, meaning hill, and this shows that how connected we are to the nature. We speak Kui language and we prefer ourselves to be called as Kui Loku.
These are the subgroups of Kondha, and among them, Damboria Kondha is considered as one of the oldest existing tribes in the world. And the others are Malwa Kondha, Desia Kondha, Jharnia Kondha, Jatpa Kondha, and Kondha Kondha. Most of the Kui Loku are agriculturists, some of them are horticulturists, and many of them, especially those who are living in the plains, practice settled agriculture. Apart from this, shifting cultivation and hunting and gathering are also practiced traditionally and accordingly are often. We celebrate a rich calendar of festivals throughout the year. Some of the most prominent festivals include Media or Kodru Parvu, Nyamaraja Parab, Chaitra Parab, Kandula Parab, and others. A range of deities like Dharani Penu, Kutivalli, terms used for the earth goddess, Nyamaraja, the deity of Nyamagiri hills, Nani Penu, fire god, Siru Penu, water god, and others associated with nature. Sauras are famous for their variety of dance songs, which include Bento dance, Nuakhai Kandura Bhajan, and they are especially famous for Sagra dance. They are also famous for other traditional art and crafts like weaving and basketry, wood carving, icons, the mural paintings. Some pictures. Now comes the main topic, the main focus, Choiti, the annual cultural festival to celebrate tribal art and heritage in Rayagada. Starts with rituals and a Kalash Yatra. It continues for 5 days. Include events like cultural programs from in and around the country, sports events, the fair Palistri Mela and exhibitions. ଯେମିତି ମଣ୍ଡେଇ ନବରଙ୍ଗପୁର ରୁହେ, ଯେମିତି ମାଲ୍ୟବନ୍ତ ମାଲକାନଗିରି ରୁହେ, ଯେମିତି କୋରାପୁଟ ରୁହେ, ସେମିତି ଆମ ରାୟଗଡ଼ାରେ ଆମେ ଚଳି ପାରୁ। ଧନ୍ୟବାଦ। ଦୁଇଟା ଫଟୋରେ ମୁଁ ଦେଖେଇବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଯେ ମାଲକାନଗିରି ଆସିବ। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖୁଥିବେ ଆପଣ ସ୍କ୍ରିନରେ କି DHS ମାଲକାନଗିରି, that is the district head hospital, and it represents the development of Malkankiri in the field of health sector. And another picture, that is the Gurupriya Setu. तो Gurupriya Setu चित्रकोंडा मालकानगिरी। तो आपण माने जानिथिबे कि जेतबेले मालकानगिरी जिल्ला एटा जो पाखापाखि 60 डिकेड्स माने गोटे कम्युनिकेशन लाग करतला गोटे Gurupriya Setu जोडा कि माने चित्रकोंडा सेपटे जति कि भी एरिया ताई ताको हमें को स्वाभिमान अंचल माने ଏହା कि जो अंचल रे कि केबे विकास पहुंचला और से विकास न पहुंचबार कारण नथिला कि कम्युनिकेट किछि हेई पार नथिला जेतु हमर सेठी अछि बालिला रिजर्व चित्रकोंडा मालिका मदनगिरी बा मालेबंदगिरी भी को। तो एटा मालिका मदनगिरी जोडा कि हमर जो जयपुर राजा थिले मालिका मदन कृष्णदेव, किंग ऑफ जयपुर, तो से फाउंड करथिले। तो आमे जानू कि मालकानगिरी गोटे सेपरेट डिस्ट्रिक्ट एथिला 1922 आज कोरापुट, नवरंगपुर, मालकानगिरी एंड अदर डिस्ट्रिक्ट 4 डिस्ट्रिक्ट आर डिवाइडेड कोरापुट सेपरेट। जदि ट्राइब्स विषय कहबा हम जनजाति, कया जनजाति, पंडा जनजाति, भूमिया, परजा, कंदस आ गतवा धुरवा सब मालकानगिरी डिस्ट्रिक्ट रे देखा जाता। जदि एति सम्माननीय अतिथिवर्ग एवं उपस्थित श्रोता मंडली, आज यह विशेष अवसर में मोर किछि भावना आपण मानक सहित आदान प्रदान करिवार सुजोग पाई मु आपण मानक हृदय धन्यवाद जणाउछि। नन्ना नेल नवरंगपुर जिला कोड आदिवासी नोड तिदारना मदाना ओडकाना और तिहाड़ माने मयाना विषयते ओहेका। आम जिला नवरंगपुर ओडिशार दक्षिण पश्चिम भागरे अवस्थित एही जिला पूर्व कोरापुट जिलार अलगा होई अक्टोबर 2, 1992
ମସିହାରେ ଏକ ନୂତନ ଜିଲ୍ଲାର ମାନ୍ୟତା ପାଇଛି। ଆମ ନବରଙ୍ଗପୁର ଏକ ଆଦିବାସୀ ବହୁଳ ଜିଲ୍ଲା, ଯାହାକି ମୋଟ ଜନସଂଖ୍ୟାରେ 56% ଆଦିବାସୀ ଅଟେ। ଏହି ଜିଲ୍ଲାରେ 10 ପ୍ରକାର ଆଦିବାସୀ ବସବାସ କରୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଗୋଣ୍ଡ, ପରଜା, ଭତ୍ରା, କନ୍ଦ ଓ ହଲବା ପ୍ରମୁଖ ଆଦିବାସୀ ଅଟନ୍ତି। ଏହି ଅଞ୍ଚଳରେ ଅନେକ ଆଦିବାସୀ ମୁଖ୍ୟତଃ କୃଷି ଏବଂ ଜଙ୍ଗଲଜାତ ଦ୍ରବ୍ୟ ଉପରେ ଜୀବିକା ନିର୍ବାହ କରନ୍ତି। ନବରଙ୍ଗପୁର ଜିଲ୍ଲାରେ ବସବାସ କରୁଥିବା ଆଦିବାସୀମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଗଣ୍ଡ ଜନଜାତି ଅନ୍ୟତମ। ସେମାନଙ୍କର ଭାଷା ହେଉଛି ଗଣ୍ଡି। ସେମାନେ ସାଧାରଣତଃ କୃଷି ଉପରେ ନିର୍ଭର କରନ୍ତି। ଏହି ସମ୍ପ୍ରଦାୟରେ ଅନେକ ପର୍ବପର୍ବାଣି ପାଳନ କରାଯାଏ, ଯେପରିକି ଆମୁସ, ନୂଆଖାଇ, ଦୀପାବଳି ଏବଂ ମଣ୍ଡେଇ ଯାତ୍ରା ଇତ୍ୟାଦି। ଗଣ୍ଡ ଆଦିବାସୀମାନଙ୍କର ନାଚ ଏବଂ ଗୀତ ହେଉଛି ରୀତିନୀତି ଏବଂ ପର୍ବପର୍ବାଣିର ଏକ ଅଂଶ। ସବୁ ପର୍ବପର୍ବାଣି ପାଇଁ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ନାଚ ଏବଂ ସଙ୍ଗୀତ ଏହି ଆଦିବାସୀମାନଙ୍କର ଅନନ୍ୟ ପରିଚୟ ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ। ଗଣ୍ଡ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ପରି ଭତ୍ରା ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ମଧ୍ୟ ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶାରେ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ପାଉଥିବା ଏକ ମୂଳ ଆଦିବାସୀ ସମୁଦାୟ। ଭତ୍ରା ସମ୍ପ୍ରଦାୟରେ ଭାତୃଭାଷାର ପ୍ରଚଳନ ରହିଅଛି। ଭାତୃଭାଷା ଓଡ଼ିଆ ଓ ଛତିଶଗଡ଼ ଭାଷାର ମିଶ୍ରଣ, ଯାହା ପ୍ରକୃତରେ ଲିଖିତ ନୁହେଁ ଏବଂ ମୁଖଗୀତ ଭାବରେ ପିଢ଼ିରୁ ପିଢ଼ି ପ୍ରସାରିତ ହୋଇଅଛି। କଳା, ସଂସ୍କୃତି ଓ ପରମ୍ପରାରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ନବରଙ୍ଗପୁର ଜିଲ୍ଲାର ପାରମ୍ପରିକ ଜାତୀୟ ପଣିହାରୀ ପର୍ବ ହେଉଛି ମଣ୍ଡେଇ। ମଣ୍ଡେଇ ଶବ୍ଦଟି ହିନ୍ଦୀ ଭାଷାର ମଣ୍ଡି ଶବ୍ଦରୁ ଆସିଛି। ମଣ୍ଡେଇ କେବଳ ଏକ ପର୍ବ ନୁହେଁ, ଏହା ନବରଙ୍ଗପୁରର ଜାତୀୟ ସମୁଦାୟମାନଙ୍କର ସାଂସ୍କୃତିକ ପରିଚୟ। ମଣ୍ଡେଇ ପାଳନର ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଓ ଅର୍ଥ ହେଉଛି ପ୍ରକୃତିକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଇବା। ମଣ୍ଡେଇ ପର୍ବରେ ଜାତୀୟ ଦଳମାନେ ନିଜର କଳା, ନୃତ୍ୟ, ସଙ୍ଗୀତ ଓ ଐତିହ୍ୟ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବା ସହିତ ମେଳା ଏବଂ ବଜାର ମାଧ୍ୟମରେ ବ୍ୟବସାୟୀମାନଙ୍କୁ ଅର୍ଥନୈତିକ ଆଦାନ ପ୍ରଦାନର ସୁଯୋଗ ମିଳିଥାଏ। ମଣ୍ଡେଇ କେବଳ ଆନନ୍ଦର ପର୍ବ ନୁହେଁ, ଏହା ଆମ ଜାତୀୟ ସମୁଦାୟଙ୍କର ଏକତା, ପରମ୍ପରା ଓ ପରିଚୟ ପ୍ରତୀକ, ଯାହାକି ନବରଙ୍ଗପୁରରେ ବହୁତ ଉତ୍ସାହ ଓ ଆନନ୍ଦର ସହିତ ପାଳନ କରାଯାଏ। ଆଜିର ଏହି ବିଶେଷ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆମ ନବରଙ୍ଗପୁର ଜିଲ୍ଲାର ସମୃଦ୍ଧ ଜାତୀୟ ସଂସ୍କୃତି, ପରମ୍ପରା ଓ ଐତିହ୍ୟକୁ କେନ୍ଦ୍ର କରି ଆୟୋଜିତ ହୋଇଛି। ନବରଙ୍ଗପୁର ଜିଲ୍ଲାର ଆଦିବାସୀ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନଙ୍କର ଜୀବନଶୈଳୀ, କଳା, ସଙ୍ଗୀତ, ନୃତ୍ୟ ଓ ପ୍ରକୃତି ସହିତ ସମ୍ପର୍କ କେବଳ ଆମର ରାଜ୍ୟ ପାଇଁ ନୁହଁ, ସମଗ୍ର ଦେଶ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଗର୍ବର ବିଷୟ। ଧନ୍ୟବାଦ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନମସ୍କାର। First of all, I, on behalf of Undivided Koraput, welcoming you all once again. My name is Girish Kumar Shrambuka, and today we will be presenting our district, Rayagada, which is famous for its rich tribal culture and scenic landscapes. With its vibrant and one of the longest human history, our Rayagada came into existence on 2nd October 1992. It holds approximately 2.08% of Odisha's total population, and 55.99% of them are tribes. Some of the most prominent tribes of Rayagada are Kandha, Saura, Jatpu, Dharua, and others. I belong to this tribe and feeling proud to say that this is the largest tribal group by population in Rayagada and even in Odisha. The word Kandha is derived from the word Konda, meaning hill, and this shows that how connected we are to the nature. We speak Kui language,
and we prefer ourselves to be called as Kui Loku. These are the subgroups of Kondha, and among them, Dongoria Kondha is considered as one of the oldest existing tribes in the world. And the others are Malwa Kondha, Desia Kondha, Jharnia Kondha, Jatpur Kondha, and Kondha Porja. Most of the Kui Loku are agriculturists, some of them are horticulturists, and many of them, especially those who are living in the plains, practice settled agriculture. Apart from this, shifting cultivation and hunting and gathering are also practiced traditionally and accordingly are our food. We celebrate a rich calendar of festivals throughout the year. Some of the most prominent festivals include Meria or Kodru Parvu, Nyomaraja Parab, Chaitra Parab, Kandula Parab, and others. A range of deities like Dharani Penu, Kuttivalli, terms used for the earth goddess, Nyomaraja, the deity of Nyomagiri hills, Nani Penu, fire god, Siru Penu, water god, and others associated with nature and well-being are worshipped. We are recognized for our art and crafts, especially Dongoria Kondhas are famous for their richly embroidered shawls called Kapda Ganda. A picture is worth 1,000 words. So let's see some of them. Saura, it is the second largest tribal group by population in Rayagada. It is one of the oldest. In Ramayana, you can find the mention of Sabari, and in Mahabharata, you can find the mention of Jarashavar, and both of them are from this tribe. They speak Saura language, which has its own script called Saurang Sompeng, which was devised by Pandita Savar Mongay Bamango. The Saura people practice a range of agricultural activities like shifting cultivation, terrace farming, kitchen gardening, and others. They also supplement their diet and income through forest collections, hunting, and fishing. Songs and dances are an integral part of all celebrations. Especially, Sauras are famous for their variety of dance forms, which include Bento dance, Nuakhai Kandula Bhajan, and they are especially famous for Sadra dance. They are also famous for other traditional art and crafts like weaving and basketry, wood carving, icons, the mural paintings. Some pictures. Now comes the main topic, the main focus, Choiti, the annual cultural festival to celebrate tribal art and heritage in Rayagada. Starts with rituals and a Kalash Yatra. It continues for 5 days. Include events like cultural programs from in and around the country, sports events, the fair Palisri Mela and exhibitions. Jemiti Monday Navrampur हुए, Jemiti Malyabanta Malkangiri हुए, Jemiti Parava Koraput हुए, Semiti Amar Rayagada में चैती पालन. धन्यवाद.
समार हाट ए देशते सुंदर सड़क बाट कानर पुरे समार हाट तमरा मोर जड़ीले कातिला बोली तमरा मोर जड़ीले कातिला बोली गोपालपुरे भेटो घाटो ए मोर बाली फूल गोपालपुरे भेटो घाटो Good
नीलावती सुंदर कलावती मरानी के सुनी सुनी चली नहीं जगती कलावती नीलावती सुंदर कलावती मरानी के सुनी सुनी चली नहीं जगती नहीं जावे कलावती सुना देवे नीलावती नहीं जावे कलावती सुना देवे कलावती कि तुम्हारी मारी मेरे सोना चले कसा में बुला कलावती नीलावती सुंदर कलावती मरानी के सुनी सुनी चली नहीं जगती कलावती नीलावती सुंदर कलावती मरानी के सुनी सुनी चली नहीं जगती सुंदर